हेलो एवरीवन, वेलकम टू शार्पना। सो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स और রিজনিং का एक और প্র্যাকটিস সেট। এখন এই প্র্যাকটিস সেটের মধ্যে রিজনিং তো খুব একটা নাই, একটা বা দুইটা কোশ্চেনই তোমরা পাইবে, বাট ম্যাথস আছে। সো মেইনলি এই প্র্যাকটিস সেটে তোমরা ম্যাথসে ফোকাস করো। রিজনিং এর লিগে আমি পুরা ডেডিকেটেড একটা আলাদা প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আইমু। सो आई होप आगे प्रैक्टिस सेटটা তোমরা ভালো লাগছে। एंड थोड़ा सा उसमें ऑडियो इशू था, आई विश कि इस वीडियो में वो ऑडियो इशू नहीं रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलो আমরা डायरेक्टली क्वेश्चने যাই। ओके, ये क्वेश्चन देखो, इफ 20 men can lay a road of length 100 meter in 10 days, in how many days will 10 men lay the same road of length 50 meter in n হইব এখানে and complete the work। সো এরকম কোশ্চেনের লেগা একটা সিম্পল ফর্মুলা আছে, যদি যারা জানো ঠিক আছে, আমি বেশি ব্যাকগ্রাউন্ডে যাইরাম না, ফর্মুলাটা কই দিলাম খালি, एफिशिएंसी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये यूज कैसे होता है देख लो। अब ये यूज कैसे होता है बेसिकली कि एफिशिएंसी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वर्क। মানে এখানে হইব কিটা E1 T1 W1 E2 T2 W2 আরো লিখতে পারো তুমি, লিখলে আরো যদি সিচুয়েশন থাকে। এই কোশ্চেনে দুইটাই সিচুয়েশন, তো আমি কিটা লিখছি एफिशिएंसी सिचुएशन नंबर 1 इनटू टाइम सिचुएशन 1 डिवाइडेड बाय वर्क सिचुएशन 1। फिर क्या है एफिशिएंसी सिचुएशन 2 इनटू टाइम सिचुएशन 2 डिवाइडेड बाय वर्क सिचुएशन 2। तो सिचुएशन 1 में एफिशिएंसी कितना है, देखो 20 मैन बोला है, एक मैन का एफिशिएंसी m होता है, 20 मैन का एफिशिएंसी 20m होता है। टाइम कितना है, टाइम है 10 डेज। ओके, वर्क कितना है, वर्क है 100 मीटर का रास्ता बनाना है। ओके, एफिशिएंसी 2 कितना है, 10 मैन है, একটা ম্যানের एफिशिएंसी m, 10টা ম্যানের 10m 10m इनटू टाइम क्या है निकालना है, वर्क क्या है, वर्क इनको 50 मीटर का रास्ता बनाना है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कैंसिल करो, 50 से सीधा इस 100 को काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 से सीधा इस 20 को काटोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ओके, और सिंपल कैंसिल है, आप देख लो यहाँ पे, जैसे m और m कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड है खाली क्वेश्चन मार्क থাকবো और लेफ्ट हैंड साइड है 10 থাকবো। सो टाइम कितना लगा 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पहले बॉडमास रूल लगा के ये पहले कैलकुलेट कर लेना है। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि 2 साल पहले एक असम गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया था, बट ये रीजनिंग में दे दिया था। ठीक है, आपको पता है रीजनिंग में बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी में तो मैथ्स इंग्लिश जीके सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है, ओके, ये कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, 50 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 15 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 20 के साथ जोड़ के 35 हो जाएगा। ठीक है, 20 50 माइनस 20 प्लस 15, ये कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो 50 माइनस 35 कितना होगा 15 होगा आंसर। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही एक कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ओके, এই কোশ্চেনটা করার লেগা, এই কোশ্চেনটা করার লেগা তোমরা কিটা করতে লাগবো, যে স্কোয়ার রুট যে আছে স্কোয়ার রুটের ভ্যালুস জানতে লাগবো। তো 1 থেকে 20 বা 1 থেকে 30 অবধি স্কোয়ারস যদি তোমরা জানো তাহলে ঠিক আছে, স্কোয়ার রুটও যদি জানো তাইলেও ঠিক আছে। সো এখন যেরকম স্কোয়ার রুট অফ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना है 15 है, बिकॉज 15 स्क्वायर इज 225, तो ये वाला वैल्यू तो 15 हो जाएगा। फिर क्या होगा 154 प्लस 15 ऐड होगा, ऐड होके 169 होगा, 169 होके फिर से इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है 13 होता है। ओके, सो और मैं आगे नहीं बढ़ रहा इस कैलकुलेशन में, इसको मैं लिख लेता हूं 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस प्लस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 169, मतलब क्या है 13। अब आप यहां पे देखो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 108 प्लस 13 121 हो गया, 121 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लग रहा है तो कितना होगा 11 स्क्वायर 121 होता है, तो 11 हो जाएगा ये पूरा वैल्यू। 25 प्लस 11 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 25 प्लस 11 कितना होगा 36।
अब ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 10 + 6 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपको पता है कितना होता है, 4 होता है। हुई कैसे? चलो नेक्स्ट এই কোশ্চেন কিটা কইছে ইফ রামস ইনকাম ইজ 60% মোর দেন রনকস ইনকাম, মানে রামের ইনকাম রনক থিকা বেশি, কত বেশি, 60% বেশি। মানে কিটা দেখো কোশ্চেন অনেক ভাবেই করা যাবে এই কোশ্চেনটা, বাট আমি স্টেট গভর্নমেন্টের এডিআরই গ্রেড 3 গ্রেড 4 এর লেভেলে রাখিয়া আমি বুঝানিটাও ওই লেভেলে রাখলাম আর কোশ্চেনটাও আমি ওই লেভেলে রাখছি। সো রাম আছে আর রনক আছে, তো রাম বেশি অবভিয়াসলি, রনক থিকা কত বেশি, এখন রনকের স্যালারি যদি আমি 100 ধরি তাহলে রাম কত বেশি, 60% বেশি, মানে কত হইব, 160 হইব। খালি 60 হইতো না, এটা কইছে না যে রামের স্যালারি 60% অফ রনক, 60% অফ রনক না, 60% বেশি কার থেকে, রনক থেকে 60% বেশি। तो 100 और 60% কত, 60 হয়, और उतना ज्यादा है 100 तो होगा ही, साथ में 60% ज्यादा है মানে 160 হইব। সো রামের স্যালারি 160, রনকের স্যালারি 60। এরপরে কিটা কইছে হাউ মাচ পার্সেন্ট রনকস ইনকাম ইজ লেস দেন রামস ইনকাম, রনকের ইনকামটা রাম থেকে কত কম, তো রনকের ইনকামটা রাম থেকে কত কম, 60 কম, বাট পার্সেন্টেজে কইছে, তো 60 কম আউট অফ কিतना, 60 কম না, রনকের যে ইনকাম রাম থেকে, রাम इज द बेस, राम থেকে কত কম, 60 কম, बट आउट ऑफ कितना, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज आउट ऑफ बेस तो चाहिए, 60 कम किसके ऊपर, 100 के ऊपर, देखो 100 এর উপরে 60 কম হলে তো 40 হয়ে গেল না, 160 এর উপরে 60 কম ইনটু 100, अब कैंसिल करो, 4 দিয়ে কাটলে 4, এটারে 4 দিয়ে কাটলে 15, আবার 2 দিয়ে কাটলে 2, 2 দিয়ে काट ले 5, कितना आ रहा है 75/2 आ रहा है, तो 75/2 कितना होता है 37.5। ओके नेक्स्ट, अ डीलर सोल्ड 2 of his cattle for ₹1000, একটাতে है লস হইছে 10%, একটাতে है প্রফিট হইছে 10%। এখন গেইন বা লস যদি হয় যেটাই হয় বাইর করতে হয়, আর এটার পার্সেंटेज, ये याद रखना बहुत ही कॉमन टाइप का एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का, सेलिंग प्राइस सेम হইতে লাগবে, ठीक है, ফার্স্ট রুল। সেকেন্ড রুল, একটাতে প্রফিট একটাতে লস হইব আর ওই দুইটার ভ্যালুও সেম হইতে লাগবে, 10% 10%। কিতা কইছি, স্টেপ 1 বা रूल 1 सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए 1000, और स्टेप 2 लॉस, एक में लॉस एक में प्रॉफिट और दोनों का वैल्यू सेम। अगर ऐसा है फाइनल रिजल्ट विल ऑलवेज बी लॉस, फाइनल रिजल्ट हमेशा लॉस होगा, याद रखो फाइनल रिजल्ट हमेशा लॉस होगा, और उस लॉस का वैल्यू क्या होगा, जो परसेंटेज दिया हुआ है ना उसको स्क्वायर करके 100 से डिवाइड, सिंपल, जो भी परसेंटेज रहेगा सब परसेंटेज सेम ही रहेगा, लेकिन हाँ 5 अगर 5 है तो 5 स्क्वायर बाई 100, अगर 20 है 20 स्क्वायर बाई 100, तो यहाँ पे 100 स्क्वायर बाई 100 कितना होगा 1, और 1% लॉस होगा, 1% गेन नहीं होगा, हमेशा लॉस होगा इसमें, गॉट इट। नेक्स्ट, इट वाज सिंपल क्वेश्चन, দেখি লও তোমরা যদি এটারে 7 দিয়া কাটো তাহলে 3 আইব, এখন 29 দিয়া যদি এটারে কাটো তাহলে তুমি ভাবি লিও কিতা আইতে পারে, 29 * 10 290 আই যাব, আরো দুইবার নিলে 12 আই যাব, এরকম করে বাইর করতে পারলে বাইর করো, অর এলস ডিভাইড করে লিও, কোনো চাপ নাই, 29 দিয়া ডিভাইড করলে 29 * 1 29, কত আইলো 5 আইলো 58, 29 * 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, कितना आ गया 0। ओके, फिर 2 * 3 6, 6 * 12 कितना 72 आंसर है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, এটা দেখো রিজনিং এর কোশ্চেন, লিখিলাই আগে সিরিজটা 16 4 2 5 8, এখন যেটা যেটা সিম্বল ওটারে চেঞ্জ করতে কইছে, কিটা কইছে প্লাসের বদলা মাইনাস আইতো, प्लस मींस माइनस, तो ये जो प्लस है इसको माइनस करके लिखो, तो माइनस लिख लिया। नेक्स्ट, माइनसर बदला मल्टीप्लाई आई तो, ठीक है, माइनसर बदला मल्टीप्लाई आई तो ये जो माइनसटा एटारे मल्टीप्लाई करिया लगता है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है। अगेन इनटू के जगह में डिवाइड आएगा, ये जो इनटू है इसके जगह में डिवाइड करके लिखो, और डिवाइड के जगह में क्या आएगा प्लस आना चाहिए, तो ये जो डिवाइड दिख रहा है आपको, ये जो डिवाइड दिख रहा है इसको प्लस करके लिखो, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले तो डिवाइड होना चाहिए, तो 16 + 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई 5 - 8, फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए,
16 प्लस 10 माइनस 8, सो कितना हो जाएगा 26 माइनस 8, 26 माइनस 8 कितना होता है 18, आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट कितना কইছে on a discount, on a 15% discount sale the cost of a t-shirt is rupees 680, what was the original price of the t-shirt? আচ্ছা এখানে দেখো এই কোশ্চেনে মার্ক প্রাইস ডিসকাউন্ট এগুলার কনসেপ্ট আছে, আমি বেশি ডিটেইলিং এ যাই না, ফর্মুলা দিমু ওটা দিয়ে হয়ে যাব। আচ্ছা এখানে যে তারা কস্ট কইছে না, এই কস্টটা মানে কিন্তু কস্ট প্রাইস না, কস্ট মানে দাম, এখানে দামের কথা কইছে, সিম্পল একটা দাম, যেরকম মাই মোবাইল কস্ট মি 50,000 rupees or the cost of this t-shirt is suppose 500 rupees, ठीक है। सो वैसा करके कॉस्ट पूछा है, यानी डिस्काउंट मिलने के बाद इस टी शर्ट का जो दाम निकल के आता है, जो कॉस्ट निकल के आता है वो है 680, मतलब डिस्काउंट मिलने के बाद ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে যেটা দাম বাইর হয়, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে যেটা দাম বাইর হয় এটা 680, মানে কি তা সেলিং প্রাইস 680। আচ্ছা তো সেলিং প্রাইস আর মার্ক প্রাইসের একটা সিম্পল রিলেশন আছে, সেলিং প্রাইস বাই মার্ক প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু 100 মাইনাস डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, तो जेटा जेटा आसे ओटा बॉय दो, सिंपल। सेलिंग प्राइस क्या है 680, मार्क प्राइस तो अपने पास है नहीं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये 15 है तो क्या हो जाएगा 85 बाय 100। सब आगे नंबर्स একদিকে লইলাও, যেরকম এটা এদিকে যাবো গিয়া, এটা নিচে আই যাবো, ঠিক আছে, আর মার্ক প্রাইসটা ওইদিকে যাবো গিয়া, তো 680 ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই 85 ইজ ইকুয়াল টু মার্ক প্রাইস। ক্যান্সেল করো এখন, 17 দিয়ে কাটলে 5, 17 দিয়ে কাটলে 4 বার যাইব, লগে 0 আছে, 17 ইনটু 4 68 হয়, 5 দিয়ে কাটলে 20, 40 ইনটু 20 800। গট ইট। চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাই। A train 150 meter long running at a speed of 15 meter per second in what time, time জিজ্ঞেসে, হ্যাঁ টাইম, will it cross a 30 meter long platform? so টাইম জিজ্ঞেসে মানে টাইম কিতা হয় ডিসটেন্স বাই স্পিড হয়, ঠিক আছে। ডিসটেন্স কিতা হইব, আমি আগেও কইছি, আগের প্র্যাকটিস সেটেও এটা কইছি, whenever a train, যখনই একটা ট্রেন কোনো একটা পাতলা অবজেক্টরে ক্রস করে, it covers distance which is same as its own length, মানে ডিসটেন্স কভার্ড, যখনই ট্রেন একটা পাতলা অবজেক্টরে ক্রস করব, ডিসটেন্স কভার্ড উইল বি ইকুয়াল টু লেংথ অফ দ্য ট্রেন। বাট যখনই একটা ট্রেন একটা বড়সড় অবজেক্টরে ক্রস করব, যেরকম প্ল্যাটফর্ম, টানেল, ব্রিজ, আরো একটা ট্রেন, এরকম বড়সড় জিনিসটা ক্রস করব, তখন ডিসটেন্স কভার্ড ইজ ইকুয়াল টু লেংথ অফ ট্রেন প্লাস লেংথ অফ অবজেক্ট। তো এখানে প্ল্যাটফর্ম একটা বড় অবজেক্ট, সো ডিসটেন্স কভার্ড কেতে হইব, ডিসটেন্স কেতে হইব লেংথ অফ ট্রেন प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड तो वही रहेगा 15, कितना हो गया 180 बाय 15, কত হই যাব এটা 12 সেকেন্ডস হই যাব आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, A B C together can do a work in 6 days, A alone can do the work in 12 days, B alone can do it in 30 days। so A B C কয় দিনে পুরো কাজ করে, 12 দিনে পুরো কাজ করে। A কয় দিনে পুরো কাজ করে, সরি A B C তো 6 দিনে করে, রাইট। A B C 6 দিনে করে, A 12 দিনে করে, আর B একলা করে 30 দিনে, ঠিক আছে। সো এখন দেখো এগুলার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড বুঝানির তো অ্যাজ সাচ এখানে সময় নাই, বিকজ দিস ইজ প্র্যাকটিস সেট। তোমরা মনে রাখিও আমরা ডেজ যখনই গিভেন থাকবো ডেজ, আমরা এফিসিয়েন্সি বাইর করতে পারবো, বাট এফিসিয়েন্সি বাইর করার লিগে একটা জিনিস লাগবো, কি তার টোটাল ওয়ার্ক। টোটাল ওয়ার্ক কেমনে পাইমু, এই সবটি ডেজের এলসিএম থেকে, এই সবটি ডেজের এলসিএম লইলাও, 6 12 আর 30 এর এলসিএম কত হইব 60 হই যাব এলসিএম, এটা হলো টোটাল ওয়ার্ক। কিছু একটা ধরি লাও 60 চেয়ার্স, এখন ভাবো তুমি নিজেই ভাবো যে এবিসি 6 দিনে, এটা ডেজ, 6 দিনে 60টা চেয়ার বানাইলা, একদিনে কতটা বানাইবো 10টা, আর একদিনের কাজরেই আমরা এফিशिएंसी কই 6 into 10, 6 into 10 60, 12 into कितना 60 होगा 12 into 5 60 होगा, মানে এ 12 দিনে 60টা চেয়ার বানায়, একদিনে কয়টা বানায় 5টা, আর একদিনে যতটা চেয়ার বানায়, একদিনে যতটুকু কাজ করে ওইটারই আমরা এফিशिएंसी কই, তো এর এফিशिएंसी 5। বি 30 দিনে 60টা চেয়ার बनाए, মানে একদিনে কয়টা বানায় 2টা করিয়া, तो बी एफिशिएंसी 2। अभी खुद देखो आप लोग कि ए एफिशिएंसी तो 5, बी एफिशिएंसी 2, কিন্তু এ বি সির মিলিয়া হইল গিয়া 10, এটা কেমনে পসিবল, মানে সির কত হইল 4। এখন हाउ मेनी डेज यानी टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, किसका टाइम सी का टाइम, तो एफिशिएंसी भी सी का होगा। वर्क कितना है 60 है, एफिशिएंसी सी का कितना है 4 है, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है।
15 तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इन हाउ मेनी डेज, चलो एक बार देख लेता हूं मैं फिर से, कुछ गलती हुआ है कि नहीं। 2, ओके 3 होगा, सॉरी 3 होगा ये, क्योंकि टोटल 10 है, ए का 5 है, बी का 2 है, तो 7 हो गया, तो बचा कितना, 3 बचा। ओके, भूल हुई किसे, चलो कोई नहीं, 3 कितना आएगा, 20 आएगा आंसर। ओके, सो थैंक यू, आई होप आपको आज का क्लास, आज का सेशन पसंद आया होगा। যদি ভালো লাগে তোমরা তো লাইক করিও, শেয়ার করিও, আর আমরা চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করে দিও, সো দ্যাট আগের যে ভিডিওসটি আইবো ওইটার নোটিফিকেশন তোমরা পাইলাও। ওকে, থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার, বাই বাই, স্টাডি ওয়েল, স্টাডি হার্ড, সাইনিং অফ।